friends, this is Naseem Ahmed. Welcome back to my class. Aji amar Samantar Prograti chapter of 6th class. Today is the 6th class of the chapter arithmetic progressions. Aru aji ami question number 7 or start korim. Today we will start from the question number 7. So question number 7 to first moi Assamese medium student kin karone explain korim. First, let me explain the question number 7 for Assamese medium students. Then I will come to the English medium students. So question number 7 for Assamese medium students. Eta Samantar Progotir 11tom poto 38 aru 16 tom poto 73 hole tar 31st tom poto nirnoy kora. For English medium students, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. So amar yat ki diya ase prothomot ami ki likhim question number 7 solution. Prothomot ami ki korim thora hol prothom pod ami agote pai ahiso prothom pod A. English medium student, you should write let first term equal to A. Aru sadharon ontor equal to D. English medium student, you should write and common difference equal to D. So amar ye diya ase ki, so diya ase 11 tom potto 38 amar diya ase ki here given 11 term is 38, so given we should write given. So Assamese medium student here likhiba ye diya ase English medium student, you should write given ki diya ase amar yat 11 tom pot, that means A11 term is given here. How much given? It is given 38. So A11 equal to 38. So now we have to apply the formula of A11. Etia ami A11 or formula to apply koribo lagibo. Ami agote pai ahisu. So A11 mane kiman asile? Formula to A plus 11 minus 1 10. So 10D. 11 plus 10D equal to 38. Itu ami equation number 1 dim. So itu ami ki dilu equation number tar pisot aru ki dia ase again given what aru English medium student should write and aru dia ase 16 term potto again given 16 term is given how much 16 term is given 73. So A16 is given how much? It's 73. So A16 amar kiman dia ase A16 er formula to kiman asile amar, what is the formula of A16? We already got A plus 16 minus 1, that is 15D equal to 73. So itu amar equation number 2. So this is the equation number 2. So ami etia ki korim, ami etia eitur por ami ki uliabo lagibo je ami solution to ki uliabo lagibo the 31st term potto uliabo, that means A31 we have to find here. So yat ami ki uliabo lagibo A31. What is the formula of A31? A31 formula to ki asile A plus 31 minus 1 ki hobo amar 30D. The formula of A31 equal to A plus 30D hobo amar. So ami yar pora ki ulabo equation number 1 aru equation number 2 pora ami ki uliabo lagibo A aru D er মান to uliabo lagibo. So A aru D er মান to uliabo parile ami A31 er মান to easily uliabo parim. So if once we can find the value of A and D, then easily we can find the value of A31. So ami yat ki korim equation number agote ami korisu equation number 1 minus equation number 2 koram ami. So equation number 1 jetia ami equation gor plus minus korim moi agote explain korisu keneke korim je left hand side minus left hand side aru right hand side minus right hand side hobo yat jehetu equation number 1 minus equation number 2. So equation number 1 or left hand side to ki asile A plus 10D. So ami yat ki likhim, yat likhibo paru ami A plus 10D minus equation number 2 left hand side to ki asile A plus 15D. So ami yat ki likhim A plus 15D. So equal to ki hobo amar right hand side minus right hand side. So right hand side to ki ase 38.
So 38 minus equation number 2 right hand side to be as 73. So আমি এটি লিখিম 73. এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া a plus 10d minus into plus minus a minus into plus minus 15d equal to 38 minus 73. So here 73 is greater than 38 and the sign of 73 is minus, so we should write here minus, and 73 minus 38 how much? 73 minus 38 কৰিব লাগিব আমি. So ইয়াত 73 ডাঙৰ সেইকাৰণে 73 sign to minus আছে, so minus হ'ব sign to. এতিয়া 13 minus 8 5 and 6 minus 3 3 আমি পালো 38 sorry 35 আমি পালো 35. So minus 35 পালো আমি. So ইয়াত কি কৰিম আমি plus a minus a 0 hobo amar. So 10d minus 15d. So here 15 ডাঙৰ হয়, so here 15 greater, so the sign of 15 sign to be as a minus, so sign will be minus, sign to hobo minus, and the 15 minus 10 ki hobo amar 5d equal to minus 35. So minus minus both side cancel, so ki hobo etia d 5 into as a hipinogula divide 5 d means 5 into d, so 5 we have to take that side, so it will be divide, so ki hobo amar 35 by 5 5 7 is 35. So d equal to আমি কিমান পালো 7 পালো. So d equal to আমি কিমান পালো 7. এতিয়া আমি a এর মানটো উলিয়াব লাগিব। কেনেকৈ উলিয়াম আমি? So equation number 1 to implies কৰি equation number 1 ত আমি d এর মানটো গহুৱালে আমি কি পাম a এর মানটো পাই যাম। The value of d, now we have to put this value of d in equation number 1, then we will get the value of a. So equation number 1 to be as a plus 10d. Thus we have to put the value of d in equation 1. So first we should write equation number 1, that is a plus 10d equal to how much? This is 38, so 38. So a plus 10 into d how much? 7. So in place of d we have to put 7. d এর মানটো কিমান পাইছো আমি 7, so d এর ঠাইত আমি কি লিখিব লাগিব 7 লিখিব লাগিব। 10 d আছে তো 10 into 7 লিখিম আমি equal to 38. So it take over a plus 10 into 7 70 equal to 38. So take over a equal to 38 minus 70. So 38 minus 70 a equal to 38 minus 70. 70 is greater, so the sign of 70 is minus, so sign will be minus. So 70 down over 70 sign minus, so minus hobo 70 minus 70 given pa mami 10 minus 8 2 6 minus 3 3. So ami given palu minus 32. So etia ami easily কি উলাব লাগিব এটিকে, therefore now we can find easily the value of 31st term. So here we have to find 31st term. 31st term পদটো আমি উলিয়াব লাগে, so 31st a 31 উলিয়াব লাগে আমি a 31 এর ফর্মুলাটো কি আছিল আমাৰ a plus 31 minus 1 ই হ'ব 30d. So a এর ভ্যালুটো আমি কিমান পাইছো a minus 32, so a ঠাইত আমি কি লিখিম minus 32 plus 30 into d কিমান পাইছো আমি d পাইছো আমি 7, so আমি d ঠাইত লিখিম ইয়াত, sorry ইয়াত কি লিখিম আমি 7 লিখিম। so ইয়াত কি হ'ব আমাৰ minus 32 plus 70 7 3 are 21. so ইয়াত আমাৰ 210 is greater, so the sign of 210 is plus, so plus হ'ব আমাৰ কারণ 210 greater হয় ইয়াত, so 210 to ডাঙৰ, so ডাঙৰ sign plus plus হ'ব আমাৰ, so আমি মাইনাস কৰিম 10 minus 2 8, তাৰ পিছত ইয়াত 10 minus 3 7 178 পালো আমি, this is the answer. so এইটো হয় এটিকে নিৰ্ণয় একৃষ্টম পদটো হল 178. or English medium you should write therefore the required 31st term is 178. so this is the answer. I hope all of you understood. সকলে বুজি পাইছা সাগে, so please write down লিখি লবা। এতিয়া আমি question number 8 to program. now we will do question number 8, and the question number 8 is what? the এটা সমান্তৰ প্ৰগতিত 50 টা পদ আছে যাৰ তৃতীয় পদটো 12 আৰু শেষ পদটো 106 29 তম পদটো নিৰ্ণয় কৰা। so question number 8 is an AP consists of 50 terms. total number of terms 50 are given here, so of which third term is 12 and the last term is 106. find the 29 term. so ইয়াত আমি কি কৰিম, so
Question number 8 কি কৰিম আমি সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি এটো লিখিব লাগিব So in question number 8 also we should write the first part that is so ইয়াত আমি প্ৰথমে আমি লিখিব লাগিব question number 7 এর দৰে ধৰা হল প্ৰথম পদ a and English medium student you should write like the first term equal to a আৰু সাধাৰণ অন্তৰ d and common difference equal to d so এতিয়া আমি দিয়া আছে কি দিয়া আছে কি আমাৰ দিয়া আছে কি question 2 কি দিয়া আছিল আমাৰ total মুঠ পদৰ সংখ্যা কেইটা দিয়া আছে 50 টা পদ ইয়াত তৃতীয় পদটো দিয়া আছে 12 তৃতীয় পদটো মানে a3 ইকুয়াল টু কিমান দিয়া আছে 12 here given the third term is how much here the third term is 12 so now we have to apply the formula of a3 এতিয়া আমি a3 এর ফর্মুলাটো ইয়াত এপ্লাই কৰিম so a3 ফর্মুলাটো কি আছিল a plus 3 minus 1 কি হ'ব আমাৰ 2d equal to 12 so এইটো ইকুয়েশন নাম্বার 1 হল আমাৰ আৰু and English medium student you should write and so again given here what again given last term so last term is 106 so last term how many terms are given here 50 total how many term 50 then the last term will be what a50 so ইয়াত আমাৰ মহামান্তৰ পৰিৰ মুঠ পদ কেইটা আছে 50 টা পদ আছে মুঠ পদ কেইটা আছে 50 so last term to হ'ব 50 term পদটো হ'ব আমাৰ last term so ইয়াত কি হ'ব আমাৰ a50 equal to কি দিয়া আছে আমাৰ কিমান দিয়া আছে a50 106 so আমি ইয়াত কি লিখিম 106 so a50 now we have to apply the formula a50 এতিয়া আমি a50 ফর্মুলাটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম a plus 50 minus 1 কি হ'ব আমাৰ 49d equal to 106 এইটো হল আমাৰ equation number 2 and this is the equation number 2 now again same we have to do equation number 1 minus equation number 2 এতিয়া আমি again আমি কি কৰিম equation number 1 minus equation number 2 কৰিম so equation number 1 ত কি দিয়া আছে আমাৰ left hand side minus equation number 2 left hand side so equation number 1 left hand side to কি দিয়া আছিল a plus 2d minus equation number 2 left hand side to কি দিয়া আছিল a plus 49d so a plus 49d equal to কি হ'ব আমাৰ equation number 1 right hand side কি আছে 12 so আমাৰ ইয়াত 12 minus equation number 2 right hand side কি দিয়ে 106 so আমাৰ ইয়াত কি হ'ব 106 so ইয়াত কি হ'ব আমাৰ a plus 2d minus a minus into plus minus 49d equal to কি হ'ব আমাৰ 12 minus 106 so আমাৰ ইয়াত 106 greater so ডাঙৰ 106 so always the greater number sign we have to put so minus sign to minus হ'ব আমাৰ ইয়াত so 106 minus 12 কি হ'ব আমাৰ 6 minus 2 হল আমাৰ 6 minus 2 হল আমাৰ 4 আৰু 10 minus 1 হল 9 so আমি কি পালো ইয়াত 94 হল আমাৰ so minus 94 so এতিয়া plus a minus a 0 2d minus 49d so 49d is greater 49d ডাঙৰ so 49d টো sign to কি আছিল 49 ৰ minus 49 minus 2 কি হ'ব আমাৰ 47d equal to minus 94 so both side minus will be cancelled d equal to কি হ'ব আমাৰ 47 we have to take that side 47 টো হিপিনে লম ললে কি হ'ব আমাৰ হৰণ হ'ব 47 so 2 7 14 2 4 8 9 2 so d আমি কিমান পালো d পালো আমি 2 পালো এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি a এর মান কেনে কি হলাম a এর মান how now d we got how much 2 now we have to find the value of a how we will find the value of a now we have to put this value of d in equation number 1 এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি এই d এর ভ্যালু টো equation number 1 ত পুট কৰিলে আমি কি পাম a এর ভ্যালু টো পাম so আমি কি কৰিম equation number 1 implies a plus 2d equal to 12 so a plus 2 into d কিমান আছে আমাৰ 2 equal to 12 so a plus 2 into 2 4 equal to 12 so a equal to 12 minus 4 so আমাৰ কি পাম a equal to কি পালো আমি a equal to 12 minus 4 ই হল আমাৰ 8 পালো আমি a equal to কি পালো আমি 8 so how much we got a equal to 8 so now we have to find here what we have to find 29th term
here we have to find 29 term 29 term পদটো ইয়াৰ আমি উলিয়াব লাগিব সো এতেকে a29 equal to কি ফৰ্মুলাটো কি আছিল আমাৰ a plus 29 minus 1 কি হ'ব আমাৰ 28d এৰ ভ্যালুটো কিমান পালো আমি now here we have to find 29 term, that is a29, and the formula of a29 is a plus this 29 minus 1, it is 28, so 28d. Now we have to put value of a and b here, then easily we will get the value of a29. এতিয়া আমি a আৰু b এর value ইয়াত put কৰিব লাগিব বহুৱাব লাগিব এৰ মান কিমান পাইছো আমি 8, so এৰ ঠাইত আমি কি লিখিম 8 plus 28 into d, d আমাৰ কিমান পাইছো 2, so আমি 2 লিখিম ইয়াত, so 8 plus 2 8 is 16 6 1 2 is 4 5 56. So 8 6 14 for 1 5 6, so আমি answer to পালো 64 পালো এতেকে নির্ণয় 29 তম পদটো হল 64. Therefore English medium student you should write here, therefore the 29th term is 64. Therefore the 29th term is 64. Again, in the 29th term পদটো হল 64. So I hope all of you understood. ইয়াতে তোমালোক এনেকৈ লিখিব পাৰা, therefore the 29th term of the AP is 64. Also you can write therefore the 29th term of the AP is 64, or directly also you can write therefore the 29th term is 64. So I hope all of you understood. তোমালোকে বুজি পাইছা চাগে? So please write down লিখি লোৱা. এতিয়া আমি question number 9 to কৰাম. Now we will do question number 9. So প্ৰথমটো আমি ইয়াত প্ৰথম পাৰ্টটো আমি ৰাখি দিম. So ইয়াত কি কৈছে আমাৰ যদি এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ question number 9. Question number 9. Question number 9 কি কৈছে যদি এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ তৃতীয় আৰু নৱম পদ দুটা ক্ৰমে তৃতীয় পদ দিয়া আছে 4 আৰু নৱম পদ দিয়া আছে -8 তেন্তে ইয়াৰ কোনটো পদ শূন্য হ'ব ইয়াটো আমি প্ৰথমত আমি a আৰু d উলিয়াব লাগিব সো কেনে কি কৰাম সো ইয়াত দিয়া আছে কি তৃতীয় পদ মানে a3 দিয়া আছে কিমান 4 আৰু নৱম পদ মানে a9 দিয়া আছে -8 so English medium students so if the third term is 4 and the ninth term is given -8, then we have to find then which term of the AP is 0. Okay, ওলাম প্ৰথমত আমি a আৰু d টো উলাই লম সো ইয়াত দিয়া আছে ইংলিশ মিডিয়াম you should write given so কি লিখিম আমি ইয়াত দিয়া আছে কি তৃতীয় পদটো মানে a33 third term is given here a3 গুণ how much given it is 4 so third term is given here for তৃতীয় পদটো কি দিয়া আছে 4 আৰু কি দিয়া আছে নৱম পদটো দিয়া আছে 9 term is given. So here we have to apply the formula of a3 formula to আমি ইয়াত apply কৰিম so a3 মানে কি a plus 3 minus 1 2d equal to 4 equation number 1 আৰু কি দিয়া আছে আৰু and কি দিয়া আছে নৱম পদ that is a9 9 term is given how much given it is -8 so -8 we should write here. Now we have to apply the formula of a9 here এতিয়া আমি a9 ৰ formula টো ইয়াত apply কৰিম a9 মানে কি আছিল আমাৰ a plus 9 minus 1 8d equal to -8 equation number 2. So এতিয়া আমি কি কৰিম প্ৰথমৰ দৰে কৰিম equation number 1 minus equation number 2 কৰাম আমি so equation number 1 or left hand side কি আছিল what is the left hand side of equation number 1 that is a plus 2d so a plus 2d minus what I do bracket লিখিব লাগিব a plus 8d a plus 8d equal to কি আছে আমাৰ right hand side from equation number 1 4 আৰু right hand side equation number 2 right hand side কি আছিল -8 so আমি কি লিখিম -8 bracket লিখিব লাগিব -8 so এতিয়া কি হ'ব আমাৰ a plus 2d minus into plus minus a minus into plus minus 8b equal to 4 minus into minus plus 8 so ইয়াত কি হ'ব plus a minus a 0 so 2d minus 8d 8 down or 8 or sign it is greater so the sign of 8 is minus so we should write here minus so 8 minus 2 that is 6d equal to 4 plus 8 that is 12 so d equal to what this -6 we have to take that side and -6 to আমি হিপিলে লব লাগিব so into that side will be divide so হিপিলে কি হ'ব আমাৰ divide হ'ব 12 by -6 6 2s are 12
So d equal to আমি কি পালো -2 ইয়াত আছে -2 পালো আমি now we have to find the value of a how we will find the value of a this value of d we have to put again in equation number 1 a d এর value to আমি equation number 1 ত again put কৰিলে আমি বহুৱালে আমি কি পাম a এর value to পাম so what is the equation number 1 that is a plus 2d equal to 4 so a plus 2 into d what is the value of this -2 so -2 we should write here so a plus sorry a plus into minus plus into minus here over into plus into minus minus 2 2 are 4 equal to 4 so a equal to 4 as yet minus 4 hi pine gole amar ki hobo plus 4 so a equal to ki palo 4 plus 4 8 palo ami so ইয়াত আমি d পালো -2 a পালো 8 so আমি উলিয়াব লাগে কি উলিয়াব লাগে কোনটো পদ আমাৰ কি হ'ব ইয়াত কোনটো পদ আমাৰ ইয়াত কি হ'ব শূন্য হ'ব সো ইয়াত আমি কি কৰিম ধৰি লম ধৰা হল সমান্তৰ প্ৰকৃতৰ এন্টম পদ শূন্য ধৰা হল এন্টম পদ শূন্য দ্যাট ইজ ধৰা হল an ইকুয়াল টু শূন্য এই n ৰ ভ্যালুটো হ'ব কি আমাৰ নিৰ্ণয় পদ এই n ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব আমাৰ নিৰ্ণয় পদ সো here we have to find which one which term of this ap is 0 which term of this ap is 0 so let we have to take here let so I will do here let after this let in some medium student তোমালোকে লিখিবা ধৰা হল এন্টম পদটো শূন্য let n term be 0 ধৰা হল an equal to 0 বুলি ডাইৰেক্ট লিখিম এন্টম পদ নিলিখিলেও হয় তোমালোকে লিখিব পাৰা ধৰা হল এন্টম পদ তো শূন্য you can write here let the n term be 0 or directly also you can ধৰা হল an equal to 0 let an equal to 0 directly also you can write directly তোমালোকে লিখিব পাৰা সো আমি ইয়াত কি কৰিম সো a লিখিম এটাকে a n ৰ ফৰ্মুলাটো কি আছে a plus n minus 1 into d equal to 0 আমি আগতে এন্টম পদৰ ফৰ্মুলাটো আগতে আমাৰ previous class বোৰত পাই আহিছো we have already got the formula of atom a and that is a plus n minus 1 into d now we have to put the values so a এর মানটো কি দিয়া আছে 8 so a এর আমি কি লিখিম 8 লিখিম প্লাস আৰু n টো আমি উলিয়াব লাগে so d আমাৰ কিমান দিয়া আছে d কিমান পাইছো আমি -2 so d আমি -2 লিখিম ব্ৰেকেটত ইকুয়াল টু 0 এটি কি হ'ব আমাৰ 8 plus into minus minus 2 into n 2n minus into minus plus 2 into 2 2 equal to 0 8 plus 2 কি হল আমাৰ 10 minus 2n equal to কি হ'ব 0 so minus 2n equal to 10 plus 10 when we will take that side 10 আমি যেতিয়া হিপিনে লম কি হ'ব আমাৰ minus 10 হ'ব so ইয়াত কি হ'ব আমাৰ minus minus both side cancel so n equal to কি হ'ব আমাৰ 10 by 2 2 5s are 10 so n equal to কি পালো আমি 5 এটিকে আমি কি লিখিম এটিকে নির্ণয় পদটো whole 5 English medium student you should write therefore the required term is 5 I hope all of you understood তোমালোকে বুজি পাইছা সাগে so please write down সকলে লিখি লবা so আজি আমি question number 9 লৈকে কৰিলো so today we have done up to question number 9 and in my next class I will start from question number 10 our next class ot ami again question number 10 or start korim and stay home stay safe thank you